अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जिन्नात देखने का नायाब अमल सिखाऊंगा। मेरा सिखाया हुआ ये अमल तमाम मज़ाहिब के लोग कर सकते हैं। लोगों को जिन्नात देखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। इसी जुस्तजू और शौक में अक्सर वो ऐसे काम कर जाते हैं जिससे इन्हें नुकसान हो जाता है। लोगों के इस शौक को देखते हुए ये अमल आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इस अमल में ये बात वाज़ेह कर दूं कि कमज़ोर दिल हजरात ये अमल बिल्कुल ना करें और ना ही ऐसी कोई कोशिश करें। इस तरीके पर अमल करके जिन्नात नज़र आते हैं और दोस्त भी बनते हैं, मगर दूसरी चीज़ों का ख़तरा मौजूद रहता है। अक्सर व बेशतर लोग पागल भी हो जाते हैं। इसकी वजूहात ये होती हैं कि वो खौफ बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है कि मजबूत दिल के अफराद ही ऐसे अमलियात करें। इस अमल की खूबी यह है कि इसमें ना तो कोई परहेज है और ना ही कोई पढ़ाई करनी है। जिस शख्स का भी दिल चाहे अपना शौक पूरा कर सकता है। सबसे पहले कोई ऐसी जगह तलाश करें जहां आपको यकीन हो कि जिन्नात पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कब्रिस्तान, वीराना, मरघट, खंडरात, जंगलात वगैरह। इनके अलावा भी बेशुमार आसेब ज़दा जगहें जो मशहूर होती हैं। आप इनमें से किसी भी एक जगह का इंतखाब कर सकते हैं। दोस्तों, अब नौचंदी जुमेरात या फिर किसी भी जुमेरात को दुकान से ताज़ा गोश्त ले आएं। और हाँ, अब बता दूं कि गोश्त की मिकदार मुकर्रर नहीं है, जितनी भी तौफीक हो खरीद लें, लेकिन गोश्त हलाल जानवर का होगा तो आपकी दोस्ती मुसलमान जिन से होगी, वरना हराम गोश्त ले जाने पर आपकी दोस्ती शयातीन जिन से हो जाएगी। यहाँ अपने मजहब के मुताबिक गोश्त ले जाएं। अब आप गोश्त को खरीद कर अपने घर पर लाकर ऐसी जगह छुपा कर रख दें कि किसी की उस पर नजर ना पड़े और ना ही किसी को इस बात की खबर होनी चाहिए कि आप ये गोश्त किस मकसद के लिए लाए हैं। याद रखें, अमलियात में राजदारी लाजमी है, वरना उम्र भर कामयाबी नसीब नहीं होगी। अब दोस्तों, बाद नमाज इशा आपने गोश्त उस मकाम पर ले जाना है जिसका आपने इंतखाब किया था। एक शर्त इस अमल में लाजिम है कि आते जाते किसी की आप पर नजर ना पड़े। इसलिए किसी ऐसे रास्ते का इंतखाब करें जहां कम लोगों से सामना हो और खुद को मुकम्मल चादर में छुपा कर रखें। अब जैसे ही आप इस इलाके में दाखिल होंगे तो आपको चंद अलामात का सामना करना पड़ेगा। अगर ये अलामात जाहिर ना हो तो फिर समझ जाएं कि इस जगह जिन्नात का बसेरा नहीं है। जैसे ही आप उस जगह दाखिल होंगे, आपका सर और कंधे भारी हो जाएंगे, पांव मनोवजनी लगेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपके कदम रोक रहा है। ऐसा महसूस होगा जैसे आपके अलावा भी वहां कोई जी रूह मौजूद है। दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और जिस्म पर एक हल्की मगर अजीब कैफियत तारी होगी। दोस्तों, अब आपने ये करना है कि गोश्त को खोलकर जमीन पर रख देना है और उससे थोड़े फासले पर जाकर बैठ जाना है और उसे देखते रहें। डर और किसी भी किस्म के खौफ को करीब ना आने दें। कैसी भी आवाजें आएं, आपने कहीं नहीं जाना और इंतजार करना है। ये बात हमेशा याद रखें, इंसान अशरफुल मखलूकात है, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सिर्फ खौफ और दहशत है जो उसे कमजोर बनाती है। 1 घंटा इंतजार करें। इस दौरान जिन्नात लाजमी आ जाएंगे और गोश्त खाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, लाजमी नहीं है कि जिन्नात किसी इंसान की शक्ल में आएं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। किसी कुत्ते, बिल्ली या दूसरे किस्म के जानवर के रूप में आ सकते हैं। अगर कोई जानवर गोश्त खा रहा हो तो भी कोई फिक्र ना करे। अगर जिन्नात आपको खुद बुलाएं तो करीब जाएं, वरना खामोशी से वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर हरगिज ना देखें, वरना शदीद नुकसान होगा। अब आपका अमल मुकम्मल हुआ।
یاد رکھیں، ایک بار جب کوئی زیرو سامنے آ جائے تو پھر انسان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے اور جنات آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اب آپ کو گوشت لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنات آپ کے پاس خود آیا کریں گے۔ لیکن اگر آپ 1 گھنٹے انتظار کریں اور جنات حاضر نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، گوشت واپس لے آئیں اور اگلی جمعرات پھر کوشش کریں۔ اس مرتبہ جگہ تبدیل کر دیں، اسی طرح کوشش کرتے رہیں۔ دوستوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کامیابی نہ ہو۔ انشاءاللہ چند کوششوں کے بعد ہی آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ جنات کے مختلف قبیلوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، جنات کی شکلیں اور قد بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان کی زیادہ تر قسموں میں چھوٹے قد کے پائے جاتے ہیں، جن کے ناک اور منہ ملے ہوئے لگتے ہیں۔ یہ ان کی اصلی شکل و صورت ہوتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلی شکل میں آئیں۔ اللہ نے انہیں طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں۔ دوستوں، اس عمل کے چند اہم نکات بیان کر دوں جو کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، اگر اکیلے عمل میں ڈر لگتا ہو تو کسی بھی دوست کو ساتھ لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اسے یہ خبر نہ ہو کہ آپ کا مقصد کیا ہے، اور نہ ہی وہ عمل کی جگہ قریب ہو اور نہ ہی اس سے بعد میں ذکر کیا جائے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو کمزور دل کے ہیں۔ نمبر 2، اگر جنات حاضر نہ ہو مگر خواب میں اشارے ملتے رہے تو یہ بھی عمل کی کامیابی ہے۔ نمبر 3، کسی برتن سے پیسے ملنا یا مختلف غیبی امداد ہو تو اس کا ذکر کسی سے نہ کریں، اور یہ روپے آپ خرچ کر سکتے ہیں مگر اس میں سے کچھ روپے خیرات لازمی کر دیں۔ نمبر 4، جنات ہر حال میں رازداری پسند کرتے ہیں، اس لیے مختلف طریقوں سے انسان کو آزماتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ کسی سے جنات کا ذکر نہ کریں ورنہ عمر بھر کامیابی نہیں ہوگی۔ نمبر 5، اس کے علاوہ کسی جگہ آپ گئے اور آپ کا جن سے سامنا نہ ہوا تو آپ نے جگہ تبدیل کر دی مگر وہاں جنات تھے تو وہ خواب میں آ کر کہیں گے کہ آج گوشت کیوں نہیں لائے، تو یہ بھی عمل میں کامیابی ہے۔ نمبر 6، جنات جب سامنے آتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھوں کے آگے چمک محسوس ہوگی جیسے بجلی چمکی ہو، چہرے پر ہلکا ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے۔ ان علامات کے بعد جنات کسی بھی شکل میں آئیں گے تو آپ ان کو پہچان لیں گے۔ نمبر 8، اس عمل کو اندھیری راتوں میں شروع کریں تاکہ چاند نہ ہو اور آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ نمبر 9، یہ عمل کوئی بھی بیمار انسان، دل کا مریض یا کسی بھی معمولی بیماری کا شکار انسان ہرگز نہ کرے۔ نمبر 10، اس عمل میں رازداری لازمی ہے اور عمل کی چیزیں، گوشت وغیرہ بھی راز میں رکھیں۔